ब्रॉडर व्यू के एपिसोड 252 में हमने इस बात का जिक्र किया था कि ममता बनर्जी ने इंडियन बंगाल के अंदर जॉय बंगला का नारा लगा दिया है, जिससे बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी भी यूनाइटेड बांग्लादेश बनाने के चक्कर में है। और हमने इस बात का जिक्र किया था कि इंडियन बंगाली भी जॉय बंगला के नारे को पसंद नहीं कर रहे हैं और वहाँ की नौजवान नस्ल में आरएसएस का नजरिया काफी फैल चुका है। इसलिए वहाँ की जो अक्सर बंगाली अवाम है ये जॉय बंगला से ज्यादा जय श्री राम के आरएसएस के नारे से मुतासिर है। हालांकि जॉय बंगला नारा सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, इस नारे का टेरिटरी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस पे कुछ हमारे व्यूअर्स ने ये आर्ग्यू किया था कि जॉय बंगला अवामी लीग का नारा है और ये सियासी नारा है, लिहाजा यहाँ पर ये क्लेरिफिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है कि इवन बहुत सारे जो नौजवान नस्ल के बांग्लादेशी हैं इनको भी इस नारे के बैकग्राउंड का और इसकी हकीकत का इल्म नहीं है। दरअसल हुआ ये है कि 1971 के बाद बांग्लादेश में एक ऐसी वेव चल पड़ी है कि अक्सर नौजवान जो हैं ये बांग्लादेश की तारीख को सिर्फ 1971 से देखते हैं, जबकि बांग्लादेश हजारों साल की तारीख रखता है। और असल में 1971 से इसलिए भी इसको ज़्यादा प्रमोट किया जाता है क्योंकि इस तारीख से बांग्लादेश की हिस्ट्री को प्रमोट करने से एक सियासी पार्टी को फ़ायदा हो रहा होता है बांग्लादेश के अंदर। अलबत्ता बांग्लादेश की अपनी एक बड़ी तारीख रही है जो कि हज़ारों साल पर मुहित रही है, और इस हज़ारों साल पर मुहित तारीख का जानना आज की नस्ल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बंगाल के एक बड़े ज़बरदस्त शायर हुआ करते थे और ये शायरी के अलावा बड़े ज़बरदस्त राइटर, म्यूजिशियन भी थे और बड़े कट्टर किस्म के मुस्लिम नेशनलिस्ट थे। इनका नाम था काजी नजरुल इस्लाम। ये एक बड़े ही आला मयार के लेखक थे और इनको बांग्लादेश के अंदर आम तौर पर नजरुल भी कहा जाता है। ये बांग्लादेश के नेशनल पोइट भी हैं और इनकी शायरी में मजहब इस्लाम से मोहब्बत और इनकलाब यानी रेवोल्यूशन की बातें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लिखी थी। और इन्होंने इनकलाब और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत यानी रेबेलियन पे भी बहुत ज़्यादा लिखा। इसी वजह से इनको बागी शायर यानी रेबेल पोएट भी कहा जाता है। बांग्ला ज़बान में इनको विद्रोही कोबी भी कहा जाता है। काजी नजरुल ने एक बड़ा शोहराए आफाक पोएम लिखा जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ और उस पोएम का उन्वान था पुरना अभिनंदन। और अगर आपने ये नज़म नहीं पढ़ी तो लाजमी पढ़िएगा, क्योंकि ये उनकी शायरी का सबसे बड़ा शाहकार है। सबसे बड़ा जो उनका अगर काम कह लें शायरी के सिलसिले में तो ये उनकी नज़म है। इस नज़म में वो बंगाल की खूबसूरती और उसके उन जवानों की तारीफ कर रहे हैं जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उस वक्त लड़ रहे थे। और उनकी इस पोएम को फिर 1971 में दोबारा अलग ढंग से फैला दिया गया और वो इस तरह फैलाया गया कि अंग्रेज़ों को निकालकर उसमें पाकिस्तान डाल दिया गया। यानी ये नज़म अंग्रेज़ों से हटाकर जिनके लिए असल में उन्होंने लिखी थी, अंग्रेज़ों के लिए और जो बाकी एंटी मुस्लिम फोर्सेस थी उनके लिए उन्होंने ये नज़म लिखी थी, लेकिन इस पे रिप्लेस कर दिया गया पाकिस्तान को। लेकिन असल में ये नज़म 1922 में काजी नजरुल ने अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ लिखी थी। इस नज़म में सबसे पहले ये लफ्ज़ जॉय बंगला इसको इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले ये जो लफ्ज़ है जॉय बंगला ये इस नज़म में इस्तेमाल किया गया और वहाँ से ये लफ्ज़ फिर अमर हो गया इस नज़म के बाद। इसके बाद हुआ ये कि जॉय बंगला का नारा तो हर लीडर और सियासतदान लगाता रहा, लेकिन बहुत सारे लोग ये भूल गए कि असल में ये नारा काजी नजरुल ने और उनकी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक पावरफुल स्ट्रगल थी उसका हिस्सा ये नारा रहा था। इस नारे पे हजारों बंगाली जो मुसलमान थे अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हुए और खून देखकर इन्होंने दो कुव्वतों को पिछाड़ते हुए, यानी एक तरफ तो अंग्रेजों के साथ वो लड़ रहे थे और दूसरी तरफ हार्डलाइनर जो हिंदुत्व के इंतहा पसंद थे जिन्होंने मुसलमानों को 1947 में ज़िबा कर दिया था। इस नुक्ता नजर पे कि आपने भारत माता को क्यों तोड़ा है। और इन शहीदों में लाखों की तादाद में बंगाली मुसलमान भी शामिल थे जिन्हें सरदार पटेल समेत कई हार्डलाइनर जो हिंदुत्व के लीडर थे इन्होंने तब शहीद करवा दिया था। लेकिन उस वक्त भी ये नारा लगता रहा जॉय बंगला, और उस वक्त भी इस नारे पे ये इतनी बड़ी मूवमेंट चलती रही। इसके बाद ये हुआ कि 7 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने एक तकरीर की रमना रेस कोर्स ढाका में। इस तकरीर में उन्होंने कहा कि अब हमारी स्ट्रगल आज़ादी की स्ट्रगल है जॉय बंगला। इस पे वहां पर जो क्राउड मौजूद था उन्होंने भी जॉय बंगला कहकर इस नारे का जवाब दिया था।
جس کے بعد اس نعرے کو بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش کا نیشنل سلوگن قرار دے دیا گیا، جس کو بعد میں مشتاق احمد صاحب نے 1975 میں بدل کر بنگلہ دیش زندہ باد کر دیا تھا۔ یعنی جوائے بنگلہ دیش سے بدل کر بنگلہ دیش کا نیشنل سلوگن انہوں نے 1975 میں بنگلہ دیش زندہ باد کہہ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد لمبے عرصے تک بنگلہ دیش زندہ باد ہی بنگلہ دیش کا نیشنل سلوگن تھا، لیکن پھر جب عوامی لیگ کی حکومت آتی ہے تو 2017 میں یہ ہوتا ہے جناب کہ بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوتی ہے۔ بشیر احمد نام کا ایک وکیل تھا، انہوں نے یہ پٹیشن فائل کر دی بنگلہ دیش کی ہائی کورٹ میں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جوائے بنگلہ ہماری آزادی کا سلوگن تھا، اور 1971 میں اسی نعرے کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے آزادی لی تھی، اس لیے ہمارا جو نیشنل سلوگن ہونا چاہیے وہ جوائے بنگلہ ہونا چاہیے، بنگلہ دیش زندہ آباد نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ کیس کئی سال تک چلتا رہا، اور پھر 2020 میں یعنی گزشتہ سال ہی مارچ میں یہ ہوا کہ بالآخر بنگلہ دیش کی کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ آج کے بعد بنگلہ دیش زندہ آباد کی جگہ پر جوائے بنگلہ دیش ہی ہمارا نیشنل سلوگن ہوگا۔ تو یہ وہ تاریخ ہے اس نعرے کی جسے انڈیا کے ہارڈ لائنر ہندوتوا کے کارندے بھی نہیں جانتے، اور بہت سارے بنگلہ دیش کی جو نوجوان نسل کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں جانتے کہ اصل میں کتنی بڑی تاریخ ہے اس نعرے کے پیچھے۔ تو ہندوتوا کے جو ہارڈ لائنر کارندے ہیں انہوں نے بس گوگل پہ دیکھا کہ بنگلہ دیش کا نیشنل سلوگن جوائے بنگلہ ہے اور ممتا دیدی بھی جوائے بنگلہ بول رہی ہیں، تو بس پھٹ پڑے کہ ممتا دیدی جو ہیں وہ بنگلہ دیشی ایجنٹ ہیں اور وہ جوائے بنگلہ بول کر اصل میں گریٹر بنگلہ دیش بنانا چاہ رہی ہیں۔ البتہ جو ہندو بنگالی ہیں ان میں اس نعرے کو یہ کہہ کر RSS اور ہندوتوا کی تنظیمیں ڈی گریڈ کرتی رہتی ہیں کہ یہ نعرہ تو قاضی نظرل نے دیا ہوا تھا، اور قاضی نظرل تو بڑے پائے کے مسلم نیشنلسٹ لیڈر تھے، اور ان کی پوئٹری تو مسلمانوں پر اور بنگال کی جو نیشنلزم ہے اس پہ بیسڈ ہے پوری، لہذا ہندو بنگالیوں کو اس نعرے سے کوئی کام نہیں ہے، اور ان کو اس کی جگہ پر جے شری رام کا نعرہ لگانا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سوائے سیکولر ہندو جو بنگالی ہیں انڈیا کے، ان کے علاوہ باقی جو انڈین بنگالی ہیں وہ اس نعرے سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے بنگال میں جوائے بنگلہ کا نعرہ کم سننے کو ملتا ہے اور اس کی جگہ پر جے شری رام کا نعرہ زیادہ سننے کو ملتا ہے، کیونکہ جوائے بنگلہ کو قاضی نظرل کی وجہ سے ہندوتوا کی جماعتیں بنگالی مسلم نیشنلزم کے تناظر میں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ حالانکہ اس نعرے میں وکٹری ٹو بنگال کہا جا رہا ہے، وکٹری ٹو بنگلہ دیش نہیں کہا جا رہا۔ اور جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ جوائے بنگلہ جو ہے یہ ٹیریٹری سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ دراصل ایک بنگالی جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک نعرہ قاضی نظرل نے دیا تھا۔ جو حضرات اس نعرے کو سیاسی طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہر چیز اپنے اصل کے ساتھ اچھی لگتی ہے، اور جوائے بنگلہ کا نعرہ بھی اصل میں مسلم نیشنلزم کے لیے لگایا گیا تھا، قاضی نظرل نے لگایا تھا، تو اس کو اپنے اصل کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس نعرے کو اس اینگل سے دیکھا جائے جو کہ اصل رائٹر نے جس اینگل سے نہیں لکھا تھا۔ تو جب بھی یہ نعرہ لگایا جائے تو قاضی نظرل اسلام صاحب کی جو ویژن تھا اس کو ضرور دیکھا جائے، اور ان کو ضرور کریڈٹ دینا چاہیے کہ اصل فاؤنڈر وہ ہیں اس نعرے کے۔